Guwapa. Mali. Ah, sige. Durian. Mali. Nahihilo na ako. Mali. Watermelon. Mali. Hirap yan. Orange. Mali. Langka. Mali. Ano na dyan? Mali. Grapes. Mali. May clue. Nabubulok sa nahihinog. Yung sa nilaw. Rambutan. Thank you, ah. Chico. Mali. Chico. Mali. Dragon fruit. Ah, sige. Mali. Ako na. Kaya mito. Mali. Kaya mito. Gusto nyo lang clue yan? Kaya mito. Yellow. Mango. Guyabano. Guyabano. Ate Bern, hindi ka kumakain ng prutas. Miracle fruit. Ha? Miracle fruit. Hindi nakakain yun. Uy, kinukain. Kasoy? Ano yung tsura ng kasoy? Hindi dilaw yun. Dilaw ba yun? Ah, alam ko na. Pineapple. Hindi. Papaya na hinog. Uy, malapit na yun. Lapit na yun. Oh, yun, hinog mo na. Hinog na eh. Papayang hilaw? Green yun. Green. Ha? Star fruit. Hindi. Galing! Yes! Ano na naman yun? Ayun yung ano ka lang malalapit ng papaya dun? Hindi niya alam yun. Wala lang siya. Basta nasa Earth. Alam ko, nasa continent to eh. Okay, game. Sudan. Mali. Thailand. Mali. Vietnam. Mali. Japan. Mali. Kita Juday, ikaw na. Singapore. Mali. Korea. Mali. Nepal. Mali. Epal. Epal. Czechoslovakia? Galing! Naku, magsisinyoso ko yung mga mot ko. Grabe ah. Yun yung pinakamahirap Ayan eh. na. Makakauwi ka na. Manalo na. Manalo na, manalo na. Ano ko kay Iko? Animals. Oo, muna kami. Animals with four legs. Carbo. No. Reindeer. No. Dog. No. Iguana. No. Lion. No. Zebra. No. Rhino. No. Four legs eh. Horse. No. Hippopotamus. No. Camel. No. Hamster. No. Baboy. No. Horse. No. Ano naisip mo? Leopard. Leo. No. Chameleon. No. Cheetah. No, tama. Sinabi ng ano yan? Ano? Cheetah. Cheetah. Leopard kasi kaya si. Magkaiba sila ng lahi.